یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات ذی وقار، یا تے انہاں دی کوئی ڈیوٹی لاؤ کہ انہاں نوں تے پرائیں کوئی ڈکے، اے پتر جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ آرام نال جاؤ، یا پانی رکھ کے ادھر رکھ دے ادھر پی کے پرے ہو جان۔ یہ تے کوئی مطلب کہ نہ محفل دے وچ تے نہ علماء کرام دے وچ یہ تے سانجھ ہے ہی کوئی، او وکھرے بیٹھے نے یہ وکھرے بیٹھے نے۔ یہ اپنا چودھری رحمت صاحب ہی ایس کی وچا کی کر چھڑے اور تے بچے او پرا ہی رہے محفل جڑے آنو محفل وچ بیٹھے۔ ہاں جی ہر بندہ جڑا بھی کوئی نعت کھائیں یا کوئی خطیب ہے اس دی یہی ڈیمانڈ ہے کہ میں قدم رکھاں تے اے میک مینوں مل جائے، پھر میں پڑھ کے میں اگے بھی جانا ہے، پتہ نہیں انہیں گھراں نوں جانا ہے کدھر جانا ہے۔ نعت خان تشریف لے کے آئے نے بھی تسی پانی شانی پیو بیٹھو آرام نال، تسی انشاءاللہ تانوں بھی ٹائم ملے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو یار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تہاڈی آواز نہیں آئی، ایک مرتبہ پڑھ چھڈو زور نال۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں حکم ویسے انہوں نے نعت دا کیتا ہے، لیکن نعت میرے بھائی آئے نے یہ سنان کے تو نہیں انشاءاللہ تعالی سرکار دی ثنا ہی کرنی ہے، بھویں نعت دی صورت ہوئے بھویں تلاوت دی صورت ہوئے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دی بستی تو اینج کر کے باہر نکلے، ایک بدو انہیں آ کے سرکار دے گل وچ اس صافہ مبارک ہے چادر مبارک ہے، انہیں ویکھیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلے نے، انہاں دا ساتھی نال کوئی نہیں، چلو آج میں دال آواں جے لگ گیا تے انج کر کے سرکار دے گلے وچ او صافہ ہے انہوں انج کر کے نہ وٹ پا کے نہ پکڑ کے کہنے لگا محمد اج میں تینوں چھڈنا کوئی نہیں، بولو بولو محمد اج میں تینوں چھڈنا کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر بول، عرض کی یا رسول اللہ اج میں تینوں چھڈنا کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مینوں قسم پیدا کرنا لے دی اج تو مینوں نہ چھڈ قیامت والے دن میں تینوں نہیں چھڈنا۔ جی گل دا کوئی سرور آیا ہے تو سبحان اللہ کہہ چھوڑو، پھر ایک باری سبحان اللہ پڑھو۔ یا رب العالمین جیڑا اچھی سبحان اللہ آکھے نا جی ان دے گھر وچ برکت ہو جائے، جیڑا ہور سبحان اللہ اچھی آکھے ان دی عمر وچ برکت، جیڑا ہور سبحان اللہ اچھی آکھے مولا ان دی پریشانیاں دور کر چھڑے، جیڑا ہور کی زور سبحان اللہ آکھے مولا کریمہ خواب دے اندر سونے دی زیارت نہ ہو جائے۔
ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਲ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अज तू मैनू ना छड़, क़यामत वाले दिन मैं तैनू नहीं छड़ना। बस गल वे कि जेड़ा मेरे मुस्तफ़ा दा हो गया है ना, इंज समझो कायनात उस बंदे दी हो गई है। जेड़ा सरकार दा गुलाम बन गया, समझो इंज करो कि खुदा दी खुदाई उसदी है। शायर ने बड़ा तर्जमा किया है, नारे तकबीर। वेखो ना जी, ऐ खलल पै रही है। जेड़ा जेड़ा ज़ाबता है ना, राबता है आपस में मुनकते हो जाता है, तो राबता तो टेलीफोन का मुनकते हो जाए तो उत्थे गल। सुभान अल्लाह। शायर ने तर्जमा किया, तर्जमा पेश करके एक अद्धी गल करके तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये मेरे बरादर इंशाअल्लाह तो नात पेश करने के दिल खुश होएगा। कैसा सुभान अल्लाह। एक बार तू हो जा सोने दा, फिर सारी खुदाए तेरे। इस शेर का गुमोल नहीं है जेड़ा तुसी कीता है। अद्धे हाथ उठे, अद्धा नाल गणे उठे नहीं। चस्ते ना सरकार के दीवाने सारे बैठे ने। अल्लाह ताला तुहाडी ज़बान सलामत रखे, सेहत सलामत रखे। अल्लाह ताला तुहाडे घर च बरकत अता फरमाए। एक बार तू हो जा ए सोने दा, फिर सारी खुदाए तेरे। एक बार तू हो जा सोने दा, फिर सारी खुदाए। हाँ एक बार तू हो जा ए सोने दा, फिर सारी खुदाए तेरी। इमामुल अंबिया माज़ाक दे काजल वाले, वदुहा दे मुखड़े वाले, वलैल दियां जुल्फां वाले, मदीना शरीफ चों टुरदे 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 बाहर निकले ने। वेख्या जनाबी वाला मदीने तू 1 मील दे फासले ते काफला आके बैठे आए। उठां दी कतार लगी है, काफले वाले परदेसी आके बैठे ने। इंज करके मेरे मुस्तफा चलदे चलदे ओ काफले वाला दे कोल तशरीफ ले गए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया भाई कौन जे, किवें आए जे, कौन जे किवें आए जे। एक बिचू जेड़ा माओ कबीले दा मालिक है, अगे ओहदी अर्ज करता है सोने माज़ाक दे काजल वाले, वदुहा दे मुखड़े वाले, वलैल दियां जुल्फां वाले। असी जनाबी वाला ताजारा मदीने विच मंडी लगदी है, तिजारत करन आया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया माल की है? अर्ज की सोने ऊंट ने। मेरे मुस्तफा ने फरमाया की कीमत लेना चाहते हो? उस बंदे का नाम जेड़ा कबीले दा मालिक, उसका नाम तारिक है। कहन लगा यार, अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे को ऊंट ने, मैं ऊंट बेचण आया वां, ऊंट बेचण आया वां। मेरे मुस्तफा ने फरमाया इदी कीमत की लेंदे हो? कीमत सुबह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हमारे दरमियान आलम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अमानुल्लाह सवागी अल हसनी अल हुसैनी आप तशरीफ लाए, बदल की अता गिराएंगे, उसे कुछ शब्द कहते हैं। इन्हां दे कोई शान शान कोई इस्तकबाल तुसीं कीता कोई नहीं यार। वो तारिक जेड़ा तारिक सी ना कबीले दा मालिक, अर्ज करदा या रसूल अल्लाह मैं कीमत नहीं लेनी, इस दे बदले विच खजूरां लैनियां ने। मैं खजूरां किनियां लैनियां ने?
میرے مصطفیٰ نے فرمایا اٹھ دی مہار مینوں پھڑانا اٹھ دی مہار پھڑ کے سرکار انج کر کے نا ٹرے وہ 3 کے 4 یا 5 بندے نے جڑے انج کر کے سرکار دی ٹور ہی ویندے رہنے سرکار دی ٹور ہی ویندے رہنے ایک ایڈا سونا اے ماہیے نکڑا سونا اے ماہیے نالے لاڑا جنتا دا نالے عرشاں دا راہیے نالے لاڑا جنتا دا نالے عرشاں دا راہیے اے تارک جناب والا جدو والے تیرے تے میرے مصطفیٰ دی کمر مبارک نظر آن دی رہی انج کر کے پیچھے تک داریا او جڑے 3 کے 4 یا 5 بندے نے میرے مصطفیٰ دے قدم ویندے رہے قدم مبارک ویندے رہے کمر مبارک ویندے رہے جدو سرکار اکھاں تو او جلوگے او تارک جڑا مالکی قبیلے دا پوچھن لگا یار اس بندے نو جان دے او جڑا ساڈے کول اٹھ لے کے گیا ہے ایک کہن لگا نا میں تے ویکھیا ہی پہلی واری ہے دوسرا کہن لگا نا میں تے جاندا ہی کوئی نہیں تیسرے کول پوچھیا تیرا کوئی رشتہ دار ہونا ہے انہاں کہا نا میں تے پہلی واری ویکھیا ہے اے طارق نو پوچھیا تسی نہیں جان دیو نا کہا نا میں تے آپ کوئی نہیں جانا پہلے اے مدینے آیا بھی پہلی واریاں اے جنابی والا کہن لگا لے سانو تے دا لگیا وے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جان دے تے کوئی نہیں نا تے کوئی نہیں جان دینا او سانو دا لا کے ٹر گئے نے اے ساڈا کی بنے گا اٹھ بھی گواہ بیٹھیاں اے پردے دی اندر خیمے دی اندر ایک بی بی بیٹھی ہے بول کے کہن لگی طارق گھبرانا اے جان والا اگر تیرا اٹھ دی قیمت نہ دے اٹھ دی قیمت میں دے آگی سبحان اللہ اٹھ دی قیمت ہے میرے کو لے لینا انہیں آکھا تو آڑے کو پیکیاں جو لگ دائے انہیں آکھا نہیں پہلی باری آئی میں تے آئی بھی پہلی باریاں انہیں آکھا پھر انہیں دعوے نال انہیں بھروسے نال کی میں کہہ سکنی ہے انہیں آکھا میں وکھیا ہے جدو تسی گلاں پہ کر دے سونا تو آڑے ساریاں تے دوپے او جڑا آن والی شخصیت سونیاں ظلفاں والا اندھے تے بادل نے سایہ کر رکھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اندھے تے بادل نے سایہ کر رکھا ہے شاعر نے بڑا خوبصورت ترجمہ فرمایا اللہ اکبر زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھیے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھیے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھیے بھائی لٹ گیا جس نے محمد کی ادا ماشاءاللہ یہ تھے حضرت علامہ مولانا قاری مدد علی فیضی صاحب جو انتہائی خوبصورت انداز میں سرکار کی بارگاہ میں ہمیں محبت کا پیغام دے رہے تھے اللہ رب العزت ان کا پڑھنا قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور آپ کے بیان کے دوران ہی کسی تعارف کے محتاج نہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد امان اللہ سباگی الحسنی الحسینی آستان عالیہ ملتان شریف آپ تشریف لے کے آئے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اب بلا تمہید میرے پاس ثنا خان ہے فیصل آباد کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ثنا خان جناب محترم عبد الرؤف راجہ صاحب علامہ صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ثنا خان حافظ مزمل حسین سیفی صاحب آپ سے ملتمس ہوں آپ آئیں اور ہدیہ نعت سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر
دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو نعرہ رسالت۔ سانو آسرے ہن میٹھے مدنی دے، سانو آسرے ہن میٹھے مدنی دے، ساڑے حال تے کرم ہزار تھی سن، ابو بکر و عمر عثمان و علی ساڑے حامی چارے یار تھی سن، ہوسی قہر دی گرمی دیواں شر ادو جلوہ گر سرکار تھی سن، جدے سیرے شاکر گاندے ہاں اودے لب ہل سن، بیڑے پار تھی سن۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ حافظ مزمل حسین سیفی صاحب۔ عبدالرؤف راجہ صاحب سے ملتمسوں آپ آئے اور ہدیہ نال سے ہمارے دلوں کو مصفیس ہو۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك نبيك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، سلم عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بے حد مشکور ہوں چودھری صاحب کا کہ انہوں نے ایک بار پھر آپ جیسے دیوانوں میں اور آل رسول کی بارگاہ میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کا موقع عطا کیا، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری اللہ پاک اپنے محبوب کی آل کے صدقہ میں قبول و منظور فرمائے، اس محفل کے صدقہ میں ہماری تمام حاجات پوری فرمائے، دکھ درد دور فرما دے۔ کافی سفر کر کے ابھی پہنچے ہیں تو کچھ فرمائشیں ہیں اور کچھ دل کی باتیں ہیں اور کچھ ضروریات ہیں، وہ پیش کرنی ہے۔ آل رسول تشریف فرما ہے، ان کی اجازت سے اہل بیت کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ آغاز میں اس نیت کے ساتھ کہ اسی درود پاک کے صدقہ میں ہماری تمام دعائیں التجائیں قبول ہونی ہیں۔ جو دوست چاہتا ہے کہ ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں وہ ہمارے ساتھ مل کر ضرور درود پاک پڑھے اور انشاءاللہ بگڑی بن جائے گی۔ ہماری محفل میں آل رسول موجود ہیں،
यकीन के साथ हमारे साथ मिलकर पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अलैहि व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडियो अंदर बंद कर दो। खुदाई को खोलो। सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है। सरकार दो जहां पर सबका दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा नाराए हैदरी व सय्यदिना इसका इक्वल व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह के शेर है तेरे करार पर दुरूद, अल्लाह के शेर है तेरे करार पर दुरूद, अल्लाह के शेर है तेरे करार पर दुरूद, अल्लाह के शेर है तेरे करार पर दुरूद। हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम।